हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିडिଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସାथे ଝାଡୁ ଫାଡୁ ଦେବି ଆଉ ଘର ଝାଡୁ କରି ଦେଇଛି বাইরে ଝାଡୁ କରିବି ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଜାରକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନା କଣ ଆଣିବେ କଣ ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ବଜାରରୁ ଦେଖିବା ଭିଡିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଦେହ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଝାଡା ହଉଥିଲା ଝାଡା ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛି କାମ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବଜାରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବଜାରରୁ ଆସିଲେ ମାଛ କି ମାଛ ଆଣିବେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାସ୍ତାକୁ ଅନଉଛି କେତେବେଳେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଥାଏ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ପରେ ହବ ଗଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସାଥେ କି ଇଲିଶ ଫିଲିଶ ଆଣିଛ ନା କଣ ଆଉ ମଟନ କି ମାଛ ଆଣିଛ ଓ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଅମଳ ପାଣିଟା ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଁ ମୁଁ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ଦେଇକି ଏଠି ବସିଛି କି ମାଛ ଆଣିଛ ଦେଖିଆ କି ମାଛ ଆଣିଛ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ଏଇଟା କଣ ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆ ଏଇରେ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ବିହନ ତା ପେଟର ଆହା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ମାଛ ସମୁଦ୍ର ଭୋଳା ମାଛ ଏଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି କଣ ଶିଳା ମାଛ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଭୋଲା ମାଛ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଏଟା ଦେଶୀ ଟେଙ୍ଗଡ଼ା ଟେଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ ଏଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଟେଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ ଏଟା ଭୋଲା ମାଛ ବେଲାଣୁ ଯା ଆଉ ଆମର ଏଇ ତ ମାଛ ବେପାର କେତେ ନେଖା ମାଛ ଏଟା 450 କିଲୋ ଏଟା 220 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଦି ପ୍ରକାର ମାଛ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେନି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ କଢେଇରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ନେଉଛି କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇଦେଲି ସେ ଫୁଟିକି ସବୁ ତେଲ ଦେଲି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ତେଲ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଫୁଟିକି ସବୁ ବିହନ ମୋ ହାତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେକ ମାଛ ଖାଇବା ନିଶାର ସବୁ ତେଲ ସବୁ କେମିତି ପଡିଛି ମୋ ବେକର ସବୁ ପଡିଛି ଦିହ ହାତ ଖାଲି ଜଳୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କି ଭଳିଆ ମୋ ସାଥିରେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମାଛ ଖାଇବା ନିଶାର ମୋ ଦେହ ପୁରା ତେଲ ଆଇଁଷ ତେଲ ନା ଯାହା ପଇଲା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଜଳା ଫୁଡା କରୁଛି ଏଇ ଦିଟା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ମାଛ ଏତେ ଜୋର ଫୁଟିଥିଲା ଆହୁରି ବସେଇଛି କଢା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି ଘୁଡେଇ ଦେଇଛି କେତେ ଜୋର ଫୁଟୁଛି ଫୁଟୁଥାଉ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡେ ତାପରେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ତାପରେ ତା ପେଟର ବିହନ ଅଛି ମାନେ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଗଲା ପୁରା ସବୁଆଡେ ତେଲ ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କଣ ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଇ ତା ଫିନାଇଲ ଦେଇ ସବୁ ପୋଛି ଦେବି ଘରଟା
मते तो भारी डर मानिला से पार्टी कले मो देखिकी माछ भाजुन देखंतु संगे संगे फुटुका हो गला ये गोटे दीटा फुटुका आपण माने देखि पाछन ना आ हाथ देखंतु केते बड़ फुटुका देखुछन तो आउरे एणी हेइते एणी सब छोट छोट हेछि आ बेकर सेमति लंबा आ गुडर सेमति पड़ी आइछि ए नाइट यो देखन सब तेल सेमति पड़िछि माने दुर्घटना कहा सहित केते बड़ा घटिबो केही कहि पारंतनी कि केही भी जानि न थांते आउ सखाल सखाल मो साथरे एते बड़ा दुर्घटना घटिला माने मो मुंडो पाखरु मो देह पूरा सब माछ तेल छिटकी पड़िला ना आउ संगे संगे भी फुटका हो गला आउ पानी रे धोई देथिले हेता त आ एते धोइलेनी कने अल्प अल्प तेल पड़िछि आउ पूरा जळा करूछि माने एते जोर कोन करिमि पूरा जळा करूछि कष्ट मस्त हे कि ए करछि तापरे चिड़ा माछ बसैछि कंटिया माछ भजा सरी गला से भी खाई के पळे गले ड्यूटी आउ भात खाई नाते माछ गुटे भाजी थिले तांको देली खाओ मना कले पळे गले ड्यूटी आउ वर्षा भारी जोर उठे के आसिलान ना आ एमिति मोर अवस्था हे गला ना सकाळ सकाळू मु पूरा डोरी गले आज टिके तांका घरे कैमरा पकई देथिले काहे ना जेहेतु से टिके आज लेट रे गले सब बेले 7:30 जानते आसी टाइम 8:30 हलानी माछटा भाजी देकी मु गाधेबा को जीबी आ कोन कहउथिले वर्षा घडोडी भारी जोर हबो गले कि वर्षा उठेलान त मु जाउ टिके बेल जन काम साथे कि गाधे पड़े ए घडोडी माइले मते भारी डर मंदे ताबरे एका रहि ना दी जना लोक रहिले डर भय किछ नाही आ दियो पूरा खाली मसला बाटने जेमति पुड़े ना हाथ गरम दिन रे सेही रहलिया खाली पुड़ा पुड़ी करूचे गाधेई के आसिले गाधेई की ठाकुर पूजा करली ठाकुर पूजा करिकी आ रुसेई करनै रुसेई करिवि आ शैम्पू कर देती देखंतु चुट्टी रे भी चुट्टी सुखेई नाही आ मु टिके कोन करली रुसेई दिए कर दे चुट्टीटा बांध देइचे आउ परे हला चुट्टीटा सुखेइबि मसला कर देइचे आउ घर द्वार सब पुछा पुछी करनी ना केते काम थिला आउ देखो तू मोर तो कौन अवस्था है गला ए बेक गतिर देखि पाजन आउ एमती अवस्था है गला मो भलिया केही आपण माने करिवे नै काहे कि ना कढ़ा एते जोरु गरम हे आइछि तेल भी गरम हे गलानी आउ मु कंगनी गोटे माछ देइतले एने कैमरा गोटे हाथ धरिछि गोटे हाथ माछ आ थाळे घुडे भी को पटरे आ मु कोन करले गनी माने गोटे दीटा देइ देबी दीटा देइ देइ के कोन करबे कहले तापर थाळे घुडे देइ थांते आ मु जानि छि कंटिया माछ कंटा वालिया ई सब माछ फुटिबो तापर ता पेटर बियन अछि आ बेलो आज तो मोर खराब थिला भोगीवार थिला मु तो भोगीमी आ मु कहिना कोन हबो जा भी हो आ माछ भजा सरी गला त आपण मानु देखेले आ हातर सब फुटुका उली पड़ी चलानी देखन सब माछ खाइम भले कि एमती कथा आज आज मु दी प्रकार सिंदूर पिंधे छी मझीर खोइरिया आ सामनार लाल लास्ट को लाल पिंधते मुझे आज पिंधि पकई केमती देखा आपण मैंने कमेंट करेंगे आ मो भाया आपण मैंने कई भी रोषे करेनि जिते माछ कंटा बालिया कि कंटिया माछ रोषे करेंगे भाजबे जेहेतु बुझिले ना आपण मैंने ढाकणा देकी माछटा को भाजबे न मो भाया आपण मान परिस्थिति हम आ बेसी लेट न करी चलते एबे रोषे उपरको मु जीबी आ मु टिके जल्दी जल्दी रोषे करदे आ देखंतु आपण माने आलू बाइगण आ शिला माछ ताको झुल करिछि देखन तकाटा केते सुंदर हेछि ए त गोटे तरकार देखिले आ देखंतु कंटिया माछ चटचडी करिछि टमाटो देकी आ तादर खंडे आंबुल देकी चटचडी करिछि देखंतु रोषेई बास सब सरी गला एबे खाइबे
आपण माने तो देखिले रुसेई सरी गला आ देखन धरिकी बसी आइछि खाइबा पई गोटे आंची कंटिया माछ आ गोटे सीड़ा माछ बेसी तरकारी आने अल्प टिके तरकारी आंची काहे कि ना जेतु हला सी नाहांती ना आ एका खाइबा भल लागे न सेति पई अल्प अल्प तरकारी टिके आंची आ खाइबी आ एबे आ हाता टिके लूण पके देबा जो माछ नागी मोर ए अवस्था हेइछि आग सेही माछ को मु खाइबी खाइकी सोई पड़ी एबे उठिली बासन धोई नाई आउ बासन फासन धोईबी आउ चुटी टे तेल लगेबी जेहेतु काली गुरुवार से आज टे तेल लगेदेवी आउ झाड़ू फाड़ू घर दे नहीं देवी ठीक अच्छे आज भिडियो जदि आपण मानू भल लगी लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भूलिए ना पाखर थी बेल बटन टे दबाइदेवे मो नोटिफिकेशन आपण पाखे जल्दी पहुंची जीव जब वीडियो पोस्ट कर सर्वप्रथम आपण मैंने ही देखिपारे जदि आपण मैंने चैनल ले नुआ अच्छा नीलिमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर जदि आपण मैंने सब्सक्राइब कर आपण मैंने मोर हृदय बहुत बहुत धन्यवाद आपण भल पाइबा आशीर्वाद मो उपरे मो परिवार पर एमती रखी था आगू जावाई बहु मात्रा मत सपोर्ट करंतु आज भिडियो ये नेक्स्ट वीडियो आपण मान सहित देखा नमस्कार जय जगन्नाथ।